नमस्कार. हांव म्हापसा मर्चंट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र पवारी. आयज आमी म्हापसा मार्केटाचो रोडाचो विशय घेवन आमदारा कडेन येयल्ले आनी CP कडेन येयल्ले. सो सगळे मार्केटाचो सगळो रस्त्याचे सारकी म्हणजे अंडरग्रावंड केबलीचें काम चालू आसलें, ताका लागून सगळ्या मार्केटाचो तो रस्तो सगळो पिड्ड्यार आसा. त्या बद्दल आमी फॉलोअप आमकां पयलीं आमदारान सांगलेलें कितें की आपूण आमी जेन्ना फेब्रुवारीन मेळ्ळे, फेब्रुवारी जेन्ना फॉलोअप करीत आसा आमी, तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आपूण करतात म्हणून, पावसा पयलीं करतात. आतां कशें जालें, आतां आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यां मदीं एक भंय निर्माण जालो की 15 तारखे नंतर तो हेजो हॉट मिक्सिंगाचो जो हे येता प्लांट आसा पळय तो बंद जाता. सो एक भंय निर्माण जालो की बाबा आतां जर सपोज हो रोड रिपेर जायना जाल्यार आमकां बिजनस करपाक सामको त्रास जातलो आनी पब्लिकाकूय त्रास जातलो. सगळ्या मार्केटान जे लोक येता पळय सगळे बार्देसकार येता मार्केटान. सो लोक त्या विशयाचेर आमी आतां आमदारा कडेन उलयले तेन्ना आमदारान आमकां पॉझिटीव हे दिला की ताणें सांगलां की आपूण आपल्या हितून एश्युरन्स आपूण कसो करून आपूण करून घेता म्हणून. आनी तेणें कॉन्ट्रॅक्टराकूय आफयलो, तो पांगम म्हणून आसा ताका, तेजे कडेन उलयलो. काही टॅक्निकल प्रॉब्लेम आहा तेंचे म्हणजे हे करून, तरी पूण आमकां जाता तशें तेणें एश्युर केला की मॉन्सुना पयलीं आपूण रोड करून दिता म्हणून. आनी हॉटमिक्स व्हडले खड्डे आसा पळय ते पयलीं हॉटमिक्स टचअप करून दिता म्हणून. आनी जर परमीट केलो, पावस जर मातसो म्हणजे केन्नाय पावस पडोंक शकता न्हू, पावस जर पडोंक आनी टायम मेळ्ळो जाल्यार आमकां एक फुडलो जो शकुंतली कडेन आसा पळय तो सबंद रोड आमकां पयलीं टायम बींग हॉटमिक्स करून दिता म्हणून. मागीर कितें जाता थंयसर आमचे सप्लायाच्यो गाडयो येता, पार्किंगूय जाता. सो त्या एरियेक मातशें गाडयांची रहदारी मातशी चड आसता. सो तो पॉयंट एक कन्सिडर करून तेंच्यांनी सांगलें की आमी तो रोड आमी हे करून आमकां दिता अशें. सो आमी तेंच्या हितून आमदाराच्या हितून आमी समाधानी आहा सद्या. सो आतां हे प्रत्यक्ष हितून येवंक जाय, म्हणजे काम जावंक जाय आमचें. आतां पळोवया पावसाचेरूय आसा. मार्केटाचे डिसल्टिंग वर्क जालें बिकॉज हांवें पयला मार्केटान पावसान बरें उदक भरता, तेचेर तुमी उलयलें. हय, काम चालू आसा सद्या. रातचें काम हातीन घेतलां तेंच्यांनी, ऑलमोस्ट एक 4 दीस जाले. ते आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्ले, तेणें सांगलेलें आनी 15 दीस तरी वयतले म्हणून. सो आतां हांव परत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळोन रिक्वेस्ट करपाचो आहा की मातशें लेबर ज्यादा घाल आनी एक 8 दिसान ते सोंपय म्हणून. नाजाल्यार कशें आसा तो विशय हे सोंपल्या शिवाय आमकां रोडाचें मागीर हे येतलें न्ही डिफिकल्टी, ताका लागून तें मेळपाचें आसा न्ही तेका. आनीक आमकां इम्पॉर्टंट इशू आसलो तो म्हणजे सॅनिटेशन चार्ज. तुमकां खबर आसतलें जी सॅनिटेशन चार्जीस लायला पळय ती म्युनिसिपाल्टीन घेतना आमचे लास्ट 4 वर्सां पयलीं शानी वन करंट इयर म्हणजे घेतना 5 वर्सांचे घेताले ते. म्हणजे एमावंट खूब जातालो, खूब म्हणजे तो प्रत्येक शॉपाक जावं घरांक सगळ्यांक पडटलो. फूल म्हापसा आमची मार्केटाचोच न्हू, पण ते एमावंट खूब हजारांनी पयशे जाताले. तर आमी सगळ्यान पयलीं तेजो आमीच आवाज उठयल्लो. जेन्ना आमकां कळलें पळय चार्जीस लाय तेन्ना आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें, आमदाराकूय दिल्लें, म्युनिसिपाल्टी दिल्लें आनी काल आमी DMAकूय निवेदन दिल्लें की हे अन्यायकारक आसा. रिस्ट्रॉक्टिव्हली तेन्ना टॅक्स केन्ना घेनात, म्हणजे घेता जाल्यार अनुशासन सुरू करचो. आमकां टॅक्स वाडलेलो भरपाक काय हरकत ना, पण तो आदलो घेवचो न्हू, करंट इयर्सान फुडलो घेवचो अशी आमची मागणी आसली. आतां काल जी मिटींग जाल्ली कावन्सील मिटींग तितून तेंच्यांनी असो पॉझिटीव एक रेजोल्युशन घेतला की तो फक्त करंट इयराचेच लावची. तेजें आमी खूब स्वागत करता. आतां भितर कितें जाला, CEO सरान कितें सांगलां की आमी घेतना 5 वर्सांचे एकदम घेतल्या, तेतून क्लॅरिटी ना. तरी आतां कन्फ्युजन वाडलां एक्चुली. तर आतां आमी भरतना की एका वर्साचो भरपाचो काय 5 वर्साचो भरपाचो हेजे क्लॅरिटी ना. आनी समजा लोकांनी पयशे भरले जाल्यार ते केन्ना रिटर्न मेळटले आनी कोणी ज्यांच्यानी भरला, कित्याक ट्रेड लायसन हे इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट, ताच्या शिवाय आमी बिजनस करूं शकना. सगळे बँकेनी लागता, गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी ट्रेड लायसन लागता. आनी खूब जाणांनी कितें केलें गडबडीन एकदां कितें आहा ते एमावंट भरलो 5 वर्साचो, तो आतां तांकां रिटर्न मेळटलो काय ना हो आमचो प्रश्न आसा. तेजेर जाल्यार मातशी क्लॅरिटी येवपाक जाय. तुमच्या माध्यमातून हांव कावन्सिलराकूय मागता, आमदारकूय मागता आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजेर मातशें तेंच्यांनी कितें ते एक सगळ्यांनी बसून तोडगो काडचो आनी हेजेर क्लॅरिटी येवची की बाबा पयशे कितके भरचे. थँक्यू. तशेंच आमच्या बाजारांतलो जो विशय आसलो लीज एग्रीमेंट आमची रिन्यू करपाची उरलेली 2018च्या. सो आमदारान एश्युरन्स दिला आमकां थ्रू द कावन्सील चेअरपर्सनाक इन्स्ट्रक्शन दिला की येणाऱ्या 8 दिसां भितर एक मिटींग कॉल करून म्हापसा म्युनिसिपालिटीची सगळ्यांचे जे लीज एग्रीमेंट रिन्यू जावपाचे आसा ते त्या मिटिंगेन ब्लँकेटली रेजोल्युशन घेवन गो एड दिवपाचो आनी त्या प्रमाणे आमचे रिन्युअल एग्रीमेंट जातले. ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर आसा तो टॅक्निकल पॉयंटान वयता, तो केस टू केस बेजीसचेर वयता. हे लीज एग्रीमेंट आमी सगळे जाण भाडे आयच्या तारखे पर्यंत आमी जर फारीक केलेले आसा, पण आमचे लीज एग्रीमेंट रिन्यू करिनात कारण फाटलो लॅप्स जाल्लो आसा, ताका कावन्सील रेजोल्युशन जाय आसलें.
तें आतां तेणें डायरेक्शन दिलां आनी तें करून घेता म्हणून सांगता. सो तेज्यामुळे आमचो सगळो वेपाऱ्यांचो विशय म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटांतलो वेपारी आसा तेंचो विशय वेव्हाराच्या संदर्भान आमकां एक बरी सवलत मेळटली. आमी जे सॅनिटरी चार्जीस आसा ते आमकां सबंद म्हापशाच्या रेजिडेंट्साक लागता. तेच्या खातीर कावन्सिलान जे काल रेजोल्युशन घेतलें आनी आमच्या सिद्धेशान सांगला तुमकां तो, पण आमी हेजर फॉर्मली सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाकूय बी की जर कायदो काडलो आसतना तो रिट्रोस्पेक्टिवली लावप हे चुकीचो पद्दत आसा. त्यामुळे आमी म्हापशेकार म्हणून हे ओगी रावून खपोवन घेवचें ना की म्युनिसिपालिटीन सांगलें की आनी चीफ ऑफिसरान सांगलें की आमकां रिट्रोस्पेक्टिवली भरात आमी गोरवां कशी वचून भरतले, हें आमी करचें ना. आमी फक्त जर तुमी जर पयलो विशय येता कितें की सॅनिटरी चार्जीस कलेक्ट कित्याक करता. सॅनिटरी चार्जीस कलेक्ट करता जाल्यार तेजो सर्वीस कितें आसा, तेजो मोटीव कितें आसा. फक्त आमी गार्बेज टॅक्स भरता, आमी हावस टॅक्स भरता, आमी बाकीचे जे साधन सुविधा इवन कुत्र्या खातीर आतां टॅक्स नवीन लायलेलो आसा तो बी भरतले आमी. कोणाचे कुत्रे आसात तेंचे स्ट्रीट डॉग्सांचे तशें जाल्यार तुमी कितें करतले. हो विशय विचारपूस करपाची गरज आसा. त्यामुळे म्युनिसिपॅलिटीन टॅक्स लावपाचें जर काम करता न्ही मागीर त्या प्रमाणे म्हापशेकारांक सगळ्यांक कावन्सील एकावंटेबल आसा की बाबा आमकां कितें दितात तुमी. लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी बेश्टेच काडून टॅक्स कलेक्ट करपाचे म्हणजे ते हप्ते कलेक्ट केल्या सारकें जावंक जायना. आमकां कावन्सील आमची जी नगराध्यक्ष आसा ती आतां एक्सपिरियन्स आसा. त्यामुळे तिणें ह्या प्रमाणे डिसिजन कसलेंय घेवपाक दिवंक जायना. आनी जर कावन्सील जर आमचेर किंवा ऑफिसराच्या मार्फत तांकां फक्त ऑडिट क्वेरी येयल्या म्हणून ते आमच्या कडल्यान रिकवरी करपाक वयता जाल्यार ते रॉंग आनी आमी म्हापशाकार म्हणून खपोवन घेवचे ना. हे आमी ह्या हेतूनसून सांगलां बी आनी आमी ओवरऑल आमचे सगळ्यांचें मत तें आसा. कारण बाजारकार पसून आमी म्हापशाकारूच आमचे कडेन पळयतना सगळ्यांचें रिप्रेझेंटेशन पळयतात एज अ NGO ह्या दृश्टीन. थँक्यू.